ಗೆಜ್ಜೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕೈಗಳ ನರ್ತನ. ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಈ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತಕ ತಕ ಕುಣಿಯುವ ಕಥಕ್. ಸದ್ದಿದ್ದು ಕೇಳಿದೆ ಜಣಕ್. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಥಕ್. ಈ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನಂತೂ ಕಾತುರದಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ.
ಆಹಾ, ಅಂದವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. As we look back at the beautiful performances that followed, one thing is clear. Our stage is shown because of the steady support behind the scenes. With gratitude, we thank the overall in-charge teacher for grade 6 and 8, Vidya ma'am, and the in-charge teachers, Shweta ma'am, Kavya ma'am, and Rashmi ma'am. HK Nagendra sir, Rekha BC ma'am, Bhagya ma'am, Parameshwari ma'am, and Chaitra C ma'am for guiding, encouraging, and uplifting every performer with such dedication. Your patience and support have been the backbone of today's success. A heartfelt applause for their remarkable efforts. Wow, what a gorgeous celebration we have had today. I know, every performance was amazing and the energy in the hall was just electric. Pramati Utsava 2025 became a tribute to courage, creativity, and youthful spirit. So, before we wrap up, let's take a moment to express our heartfelt gratitude. Our deepest thanks to our respected chief guests, visionary senior principal, inspiring principals, beloved teachers, supportive management, dedicated coordinators, backstage team, volunteers, and not to forget our cherished audience whose effort, guidance, and energy made today the most memorable one. And of course, a huge shout out for our young performers, the shining stars of today's event, whose talent and spirit lit up the stage. ಇಂದಿನ ಈ ವೈಭವದ ಪ್ರಮತಿ ಉತ್ಸವ 2025 ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Let us carry this thought as we step forward. ಉದ್ಯಮೇನ ಹಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಾಣೀನ ಮನೋರಥೈಹಿ, which means through effort alone do dreams blossom. Mere wishes remain whispers. And now, with joyful hearts, we, your hosts, bring our segment to a gentle close. May your day shine with laughter and inspiration.